Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Assalamualaikum semua, selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang dinanti-nantikan. Saya hos anda Indra Sahib. Saya Eric Pipun. Dan saya Izzat Koki. Selamat datang kepada podcastnya Sahabat Bertanya. Yeah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada sesi live kita, live podcast. Yeah. Nari hype sikit Nari ya. Nari hype. Kita ada hype man in the house lah. By the way, kita nak berikan shout out kepada sponsor kita and our official sponsor Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737 dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram beliau Wawa_Din. Kau ada underscore lah. Masuk je. Kau main sembarang je. Ini Instagram sponsor tau. Nampak muka dia cantik. Cantik. Aku tahu. Rumah yang dia jual pun cantik weh. Betul. Kau cover line Okey, bagi penonton di luar sana jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. InsyaAllah nantikan kita ada topik yang sangat hangat, sangat best, sangat mendalam. Itu topik tentang underground music. Alright? Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya hos anda Indra Sahib Dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pipun. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. No woman, no cry. Woman, no cry? No Ustaz Aidai. Korang tak nyanyi dengan aku Korang tak jiwa lah nyanyi dengan aku. Din, masalahnya dia ni sekali aku tunjuk dia gambar Jimi Hendrix, dia cakap Bob Marley. Bob Marley? Aku dah give up lah. Kau tak tahu tentang culture. Kau jangan sembarang pok. Dia dah keliru Bob Marley dengan Kau jangan sembarang pok. Milli Vanilli. Orang boleh Korang kenal Mo Salah pun dah kenal lah. Yang baru hat-trick Kurang ajar. Ini aku mesti bawa naik ni case punya, betul lah. Relax. Ini cerita tentang Prata Kosong. Korang jangan bawa masuk kat sini. Prata lah. Kita straight to the underground lah. Straight to the underground. Jadi kita ada topik yang hangat pada pagi ni pula, pada malam ini. Yang mana kita akan membahaskan topik underground music. Dan terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita, iaitu Ustaz Abdul Hafiz. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah berkhair. Ustaz baik Ustaz baik Baik. Kan kau ni bawa Melayu kan. Aku baru nak start war Arab. Arab pula. Kalau aku, how are you Ustaz? Baik, tanpa kita membuang masa juga, ingin kita memperkenalkan tetamu kita pada malam ini dalam live podcast Sahabat Bertanya. Seorang yang saya rasa tak perlu kita nak berikan introduction lagi. Dan sangat dikenali daripada scene ataupun music scene di Singapura ini. Lain dan tak bukan, kita memperkenalkan Syed Mada. How are you brother? Alhamdulillah. Hello. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang bang. Assalamualaikum.
Pandai kau dengan dia kau pakai abang cover line Sebelum korang proceed, akulah budak-budak yang pergi tengok kick dekat World Trade Center tau. Tempat lama So aku tahu Syed Mazhar ni dia Masya Allah suara yang begitu Dia bukan main drum Aku ingat abang ni main drum. nyanyi, dia main bass. Tengok dia punya arm macam arm drum tadi. Talking about underground music kan, definitely kan, siapa yang involved dan membesar dengan underground music ni, mesti mereka akan tahu what is the scene like in Singapore, especially in the early 90s, early 2000 Ijat, kau apa daripada pengalaman kau, Ijat, yang kau ingat? Kalau cakap pasal underground kan, aku ni poser sebenarnya. Okay. Dah pernah buat rambut mohawk. Pasal putih telur rambut jatuh dengan ekstrim semua pernah try macam-macam, tapi rambut tak pendek juga. Kira-kira kau dulu pun nak buat lah, Jad. Dia cakap bang. Alamak. Upfront poser. Punk poser. Pasal banyak members pun ada yang skinhead. Jadi kalau kau tak ikut tak style lah. Betul. Lagipun nak jadi skinhead tak mahal. Betul. Tak payah jadi branded sell. Potong rambut. Kau beli suspender je. Kasut dia mahal tau. Kasut je mahal tu. Kasut dia mahal. Color tali kasut punya color. Tali kasut. Wah, itu semua dah fashion merah, lah. Semua ada pangkat. Okey, Jangan pakai crazy lace dah. Betul. sebelum April kau merepek kat sini kan. Hardcore aku jangan dulu. Hardcore. Alright. Kita pun nak bertanya kan kepada tetamu kita, itu Syed Mazhar, tentang tentang pengalaman beliau dalam underground music ini. Dan saya rasa memberikan pengaruh kepada anak-anak muda, especially in this current time, and also back in the past. Banyak anak-anak muda terkesan dengan lagu-lagu ataupun genre-genre daripada this underground music. Mungkin Syed Mazhar boleh terangkan lebih lanjut, what is your experience back then and now that you see the comparison now? Okay, kalau nak cakap pengaruh tu ada seram sikit lah. The word pengaruh, because it carries heavy load lah. But actually when kita start pun dulu pun there's no intention of macam nak influence anybody or anything, but because of the music that we love, and then the punya the content of the lyrics. To me personally, the most important thing about music is the content of the lyrics. Because macam it has a big impact kalau dengar macam, especially like for underground music scene, most of the band dalam underground music scene, they are positive people, and then they actually talk, they are conscious people lah. And they always talk about unification, about love, about life, and about unity, about animals' right, about humans' right, about environment issues and all that. That most of macam K-pop tak apa-apa lah. Sekarang K-pop bang. BTS bang. BTS. Itu semua produk lah. Correct. Because they don't come from the street. They came from a factory. Yes. And this factory made them so that they can be sold to younger generation, and then to influence them to be to be all this K-pop ni whatever, all this pop ni But the actual fact is that most of them are depressed because they are trying to find their way out from that. Yeah, betul. They're trying to find a way out of that, and then most of them, I think some of them even commit suicide. Ada artis. Do you really think that underground music, or in fact music as in general, have a effect on orang punya soul sampai they fall into depression? Even the artists, they themselves fall into depression, right? With the genre that dorang ketengahkan, and this is the genre that dorang cari makan with, and tetap juga with the framework of that lagu itself, mungkin menjejaskan orang punya jiwa. For underground music? No, I mean like you mentioned about pop music, right? Compared to underground music. Yeah, because I think, this is my own personal view lah. Macam like, for a good example, like macam letak macam Britney Spears. Okay. She grew up from Mickey Mouse club, and after that she became something that famous. Famous, and but then in real life
she was into depression. Yeah. She went to depression, and then They are just like machine. this is just like a product. yes. A record company Money making machine, make correct. them like a product so that it can be sold to the rest of the world, so that the record company will make money from them. Whereas macam underground musician or music, most of them are DIY. They do it themselves. Like even for myself, and when doing back then with Stomping Ground and all that, like bikin kaset pun pakai fotokopi. Betul. And then after that kita lipat sendiri. You know, and we distribute ourselves. Poster pun bikin sendiri. Semua bikin sendiri. Harga pun tak melampau bang. Aku dah share aku sendiri. Anak sendiri pernah buat demo tau dulu dengan kawan-kawan. Kononnya hardcore band lah kan. Memang kita fotokopi gambar sendiri semua untuk dia punya inlet dia semua lipat sendiri. Tapi tak ada orang beli. Tahu nasib baik aku tak dengar tu. Punya berdarah kalau dengar. Tapi that was music back then. Yeah, but the thing that makes it special is that you do it yourself. Betul. And then at the end of the day you achieve something, and then be like, it's your own effort. Yeah. That counts a lot. Rather than some producer datang, okay, I think you must cut your hair, you must do some lip, besarkan bibir, besarkan tu, besarkan ni. Kira macam puppet lah. Macam puppet lah. Actually for underground music, especially for kita punya topik tonight, and saya rasa mengapa kita ketengahkan bagi penonton yang sedang mendengar ataupun menonton, mengapa kita ketengahkan topik ni dan kita mengundang Syed Mada untuk memberikan pengalaman beliau. Kerana penting untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk mengetahui genre-genre yang mereka mendengarkan. Betul tu. Dan lagi-lagi kalau bagi mak bapak juga nak kena tahu juga kita, betul, anak-anak kita dengar lagu apa ke apa kan. Betul, individu-individu di luar sana yang dwell with this genre, so they should know what are they in for, right? Jadi what is it that they are in, apakah mereka mendapati daripada mendengar genre-genre seperti ini? What kind of negative impact that possess in this genre itself, this underground music? Sorry. Depends on macam underground music. There's a lot of genres. So I mean, there's metal, there's punk, there's skinhead, there's hardcore, and then ada emocore yang barunya. Dulu tak ada emocore, sekarang ada emocore. And then there's even like for metal, there's many kind of metal, kan? So it actually, I mean, like kalau kita tengok in the whole, right? If we say that all this genre of music can be bad influence atau danger, this dunia itself is a dangerous place to live. This dunia itself is a dangerous place to live. But we are here for a purpose, and we go through, you know, all different kinds of stages in life that we go through. And for macam all these different genre of music, actually music is just music. The content of the music was written by a person or by a band, and it's part of dorang punya understanding and their view when they produce that music. But for the end listener yang dengar atau yang receive that message, there's always a choice in life. Whether you, if you are the driver, you're the one who drive your vehicle. Is you the one who want to turn right, turn left, nak jalan straight, nak gostan ke belakang, betul. Nak tekan brake, nak tekan laju. So you have that freedom to choose whichever you want to go and whatever you want to do in your life. So sama juga sama all these genre of music that, I mean, like some metal band dorang tulis lirik pasal setan ni semua, but that doesn't mean that they worship setan. I see. Dia tulis je. Dia tulis je. Yeah? And I mean, like for example, macam Slayer. I love Slayer. Okay. And then dia bikin lagu pasal Angel of Death. Slayer ni apa genre dorang? Slayer. Slayer kira heavy metal. Trash. Trash. Thrash metal. Tapi macam one of my favorite song lagu Slayer is sampai sekarang is Angel of Death. Tapi kalau orang dengar macam apa hardcore Udah kira kalau kita malaikat maut lah. Malaikat maut lah. Macam itu lah. Datang. But that doesn't mean macam they worship setan.
Kan? I mean, at the end of the day pun, silap kalau setan ada mesti diorang lari. Siapa berani Correct. stay? Talking about this, man, definitely. Belum muncul je. Betul. When we talk about lirik, dia memberikan kesan kepada jiwa seseorang tau. Dan penerima tu is up to that penerima juga to be responsible of how he perceive the lyric itself. Jadi saya nak ketengah kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz tentang genre-genre seperti ini. We are not attacking do not have that kind of impression. Kita tak attack this genre, hanya kita nak ketengahkan isu-isu yang important. Ini disclaimer dulu, isu-isu yang important bagi consumer kat luar sana agar mereka tak terjejas dalam segi sudut kerohanian mereka dan juga keagamaan mereka kan. Jadi bagi Ustaz sendiri, jenis-jenis muzik seperti ini ada juga yang berunsur violence dan juga diketengahkan kepada perkara-perkara yang melanggar pada syariat. Jadi apakah pendapat Ustaz sendiri bagi lagu-lagu yang saya mention tu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan yang diberikan itu, dia bukan pendapat daripada saya lah. Jadi saya hanya menukilkan daripada apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita tentang hal ihwal ataupun perkara-perkara yang berkait dengan hal ini. Jadi nak dihukumkan satu perkara itu, kita lihat dari segi syariat. Adakah dia melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat ataupun tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau misal kata satu-satu misal kata dalam penulisan lirik yang ada yang ditulis dan sebagainya itu, dia menceritakan contohnya tentang ketuhanan, membawa orang untuk mendekatkan diri contohnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta, mengenalkan seseorang bahawa dia itu adalah seorang hamba, siapa Tuhannya, apakah sifat-sifat yang ada pada seorang hamba yang sepatutnya ditunjukkan sebagai seorang hamba. Maka kalau kita ukurkan ataupun kita ukurkan pada neraca syariat, maka hukum dia diharuskan. Bahkan itu adalah perkara yang elok ataupun baiklah. Sebab apa? Dia tidak melanggar batasan-batasan yang ada dalam syariat. Dia tidak ada perkara yang menjejaskan akidah. Dia tidak ada perkara yang menjadikan sesuatu yang haram itu halal, contohnya. Maka dari segi hukumnya itu harus. Bahkan dia adalah satu perkara yang baiklah dari segi syariat. Kalau misal kata dari segi lirik yang ditulis dan sebagainya, itu membawa kepada mudarat. Walaupun kadang dia tak membawa mudarat kepada diri penulis lirik itu, tetapi berkemungkinan besar dia boleh membawa mudarat kepada yang mendengar ataupun yang membaca lirik itu dan sebagainya. Maka dari segi hukum tidak diperbolehkan. Kerana apa? Ada hadis Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Itu menunjukkan bahawa kita tidak boleh memudaratkan diri kita dan juga memudaratkan orang lain, meletakkan seseorang itu dalam bahaya. Apatah lagi kalau dia itu berkait dengan hal ihwal akidah. Akidah seseorang itu, akidah ini adalah satu perkara yang utama ataupun satu perkara yang penting dalam kehidupan seseorang, khususnya sebagai seorang Muslim yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misal kata dalam lirik-lirik, contohnya ada tulisan-tulisan yang dapat membangkitkan syahwat, misal kata. Contohnya misal kata membangkitkan syahwat si pendengar, menjadikan dia itu hilang, apa orang kata, hilang pedoman dan sebagainya, maka itu adalah perkara yang tidak diharuskan dalam syarak. Walaupun kadang ada niat yang baik dari penulis ataupun yang meletakkan diri itu, dia mempunyai niat yang baik. Tapi seperti mana yang kita sebutkan, itu kadang matlamat itu tidak, orang kata apa, matlamatnya itu untuk menenangkan orang, contohnya dalam penulisan lirik dan sebagainya. Tetapi bila menjadikan ia menjadi satu kemudaratan bagi orang yang mendengar ataupun yang membaca dan sebagainya, maka tetap kalau kita ukur dari segi syariat, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Tapi hal keadaan ini kembali kepada situasilah, dan untuk menyebutkan situasi seseorang dan sebagainya itu mungkin belum cukup dalam podcast ini. Mungkin nanti insya-Allah
kita akan bawakan insyaAllah. Talking about situation, saya nak ketengahkan sikit kepada Syed Mada tentang pengaruh-pengaruh influence tentang muzik ni. Definitely it start from young, betul tak? Jadi apakah punca-punca utama bagi anak-anak muda ni senang terpengaruh dengan muzik-muzik lebih-lebih pada muzik underground ni? Apa dia punya apa tadi? Punca utama like that attract them to this genre. Oh, okay. I mean, I will talk about myself lah. Your experience, my experience when I was young. The main thing yang for me yang attract for myself untuk for this underground music scene is mostly is about dia punya movement. Pasal when I mean during that time, there's so many macam restriction and all that. Yeah. People are being oppressed. Being oppressed and all that. But then when I start listen to macam, for example, okay, this is my favorite band lah. Nama dia macam seram Minor Threat. Minor Threat. Wah. Minor Threat dalam bahasa Melayu apa tu bang? Minor kira budak-budak. Threat mana ugutan yang kecil. Ugutan yang kecil. It's actually an old punk band from Washington DC. Wow. Kalau orang tengok dia dia nama Minor Threat ni mesti terorisnya. But if this band like for example dia punya singer Ian McKay, he actually wrote a song about apa tau, tak isap rokok, tak minum alkohol, mana positive message positive message Masya Allah. And subject about kira macam gunakan perempuan untuk seks, dia anti discourage discourage all of that. So during that time macam dia gig pun they will put macam most of dia punya macam peminat he wrote this song called Straight Edge. Wow. So this song Straight Edge it's about talking about himself that he's against drug abuse. Betul tu bang. Against isap rokok, against alcohol and all that. And then number dia lepas tu dia cakap I got straight edge. Sampai sekarang you can see kids yang follow this genre. This band atau this movement, they will have X. Betul tu bang. What does that X means straight edge lah. Sini orang dia kat sini. Tapi ada saya dengar dulu bang, straight edge ada yang sampai potong abang kira. Dia bukan sunat je, dia potong. Betul. Ada dalam sangat lah kira. Ada yang ekstremis juga. Ekstrim tu kira. Macam rimba orang kalau makan McDonald atau makan burger atau makan anything that consider meat tak boleh. I mean there's di dalam hidup mesti ada some extreme ni. Usually dalam hidup macam kita nak discuss here, there's always the extreme of both ends. Even dalam agama pun ada extreme juga. Betul. And then I mean, I just want to bring out maybe it's not relevant but even macam for Muslim, for us macam there is also macam I find it quite weird pasal apa tau, we can be so racist. This is fact. There are Muslim who are racist against other race. Yeah, betul. But then suddenly when you find out that the person is actually Muslim, yang Cina ke atau India is actually Muslim, then alamak, rasa bersalah pula. Betul. Pasal kita as a Muslim, our default is anti-racism. Betul. Rasulullah memang against racism, against racial prejudice. Yes. Sallallahu alaihi wasallam. But then Masya-Allah. suddenly we become so racist, and then when we find out, alamak, orang Cina ni actually Muslim Baru tukar. terus buat baik. It's a wrong approach Tak salah lah. Salah apa? Yalah, betul. Betul salah. Lepas tu saya dengan Bangla dengan India semua saya satu hati. Saya sayang diorang. Tapi aku tengok engkau pun muka macam Bangla juga. Apa? I find that it's very weird though. Ya, betul. Tapi dengan sejenis lelaki saya tak sayang. Saya berkawan je. Itu dah bahaya. Aku post gambar kau, lelaki cium lelaki baru kau tahu. So I mean, come back to your question. Yes. I mean like
what is really important for me lah. I mean, the content of the lyrics lah. I mean, I can listen, I can like Slay punya lagu, Angel of Death, but I would not go atau potong atau ada darah ni semua. I would not do that. Yeah, Because, true. you know, You are it's being just not- rational. You are being rational as a consumer lah. Yes. Yeah, true. And then, but I still like the sound of the band. I still like the aggression and all that. In terms of the craft, we talk about craft. yes, Yes, yeah. Maybe you admire the Yes. craft and the way how they play. I mean, this is a gift lah. Yes. And it was gift. I mean, everybody had a gift. You can be special in so many things. So when you heard someone, macam for example, just now dengar when Ustaz start je, hati terus dia lembut. Masya Allah. Belum saya start lagi bang. Hati terus dia lembut. Belum kena Ustaz Epul je. Saya kalau start lagi bang. Air mata merah. tapi aku nak add lah. Boleh, go, Jad. Saya macam I also love rock music So I minat satu band ni pada Indonesia, Slang. I think you should know this band. Diorang ni semua dulu pengguna narkoba. Narkoba apa, Jad? Drug Drugs. Okay. Tapi diorang ni is so popular sampaikan diorang every part in Indonesia ada slankers tau. Slankers. Ikut cara dorang lah kira. Sampai supporters lah, they just love this band. So end up band ni diorang terus berubah. Berubah sampai jadi anti-drug sebenarnya, campaign diorang semua, lirik diorang semua pasal kebaikan lah. So sampai macam gitu sekali, even until today they are very popular. So they are still preaching lah. Yes. Positive message lah. Inside their lyrics. Wow. Pasal kebersihan. Wow. Kebersihan tempat awam, macam laut jangan suka buang sampah. Pasal rasuah ada berbual. Ada, diorang memang ada diorang memang anti rasuah. Bagus. So dalam band tu dia ada pengaruh macam ini tau. Cuma kadang kita nak kena bersesuaian lah. Yalah. Kalau Yes. kita nak takkan kita nak buat Maulid panggil hardcore band kan. Ya, Kita betul. tak kena. You see, sometimes orang akan ketengahkan benda-benda ni. Tapi kita ni yang main muzik ni kita tahu lah nak beza-bezakan tempat tu dengan keadaan. So, yalah. Talking about this kan, mungkin kita nak ketengahkan juga pada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Individu-individu ni yang berniat baik dalam baik diorang Muslim ke atau ghairu Muslim, mana non-Muslim diorang ni ada hati yang suci macam tadi. Syed Madam mengatakan band daripada minor track ni, diorang ketengahkan positive message for a change, to create change ataupun to influence change within the community atau within their community or international punya level lah. Jadi bagi individu-individu seperti ini, adakah mereka juga dikirakan sebagai pendakwah, Ustaz? Okay, tentang kalau kita lihat masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, contohnya seperti masalah dada ataupun masalah misal kata dada lah, secara khusus dada dan sebagainya. Dia bukan masalah ni bukan hanya kepada satu agama, tapi dia melibatkan masyarakat. Jadi daripada berbilang agama. Okay. Kalau kita sebagai as a Muslim dan sebagainya menulis misal kata lirik-lirik yang menggalakkan seseorang misal kata meninggalkan dadah ni tak baik, apa mudarat yang ada dan sebagainya, selagi dia itu sebagai seorang Muslim, dia membawa seorang itu kepada kebaikan. Masya Allah. Means melalui lirik-liriknya. Jadi lirik-lirik misal kata dia bukan hanya lirik-lirik ni tak semestinya dalam dakwah ini dia hanya pada perkara-perkara yang berkait dengan ibadah, contohnya seperti solat, keluarkan zakat, ataupun apa yang biasa kita dengar dekat lagu-lagu nasyid dan sebagainya. Dia boleh jadi lebih besar daripada itu. Membawa seseorang untuk meninggalkan satu-satu perkara yang mungkar, itu juga adalah dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan menegah seseorang daripada kemungkaran. Kalau dia itu adalah seorang Muslim, dia boleh dinamakan sebagai pendakwah. Tapi selagi dia itu menepati syarat-syarat yang telah digaris pandukan oleh syariat. Masya Allah. Contohnya dia menegah sesuatu yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, memang sah-sah terang-terang bahawa itu perkara yang memang mendatangkan mudarat dan sebagainya. Dan bila saya mengatakan ini masalah, contohnya dadah dan sebagainya, bukan masalah hanya pada satu agama, dia melibatkan semua orang, masyarakat yang berbilang, agama yang lain juga. Jadi membawa kepada kebaikan, saya rasa membawa seseorang kepada kebaikan bukan hanya dalam agama Islam, hatta agama-agama yang lain, Kristian, Yahudi dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang dipuji.
Masya Allah. Itu adalah perkara yang dipuji. Jadi saya rasa perkara ni memang penting untuk kita faham. Jadi satu hari bagi music lovers out there, you know what kind of music that you should choose as you grow. Betul tak? Kita dah meningkat. We are more wise in a broader aspect. Jadi agar kita tak menyeleweng dengan mesej-mesej yang diketengahkan dengan kita. Mesej baik itu boleh ikut. Mesej baik kita ikut. Mesej baik kita support. Dan benda-benda yang baik kita support, kita ketengahkan. Jadi itu satu perkara yang apa kita dapat pelajari daripada Syed Madar dan juga Al-Fadhil Ustaz daripada perbincangan kita pada topik ini. Jadi saya nak ketengah kepada semua penonton di luar sana. Jangan ke mana-mana, kita ada lagi topik-topik dan juga soalan-soalan anda di Facebook Live. Bagi mereka yang ada soalan, baik bagi ustaz ataupun baik pada tetamu kita. Sebelum I terlupa, actually there are apa, at the time Khaila Ajmain introduced me to one of the scholar from US. And dia some jihad apa ya nama dia? Jihad Brown ke apa, something. One of the scholar from US, and he came from hardcore music, hardcore scene. Which is hip hop ke apa? Hardcore. Sorry. Kau budak aku lah. Okay, sorry. He actually came from hardcore scene, Masya Allah. and then that's where he found Islam. Masya Allah. Skating, is it? Dia main skateboard, is it? No? Tak, tu here I know him. But another guy. Okay. Another guy. I will show you. I have the photo. I took photo with him. Masya Allah. Ustaz pun tahu juga Ustaz. Saya pun skater Ustaz. Saya pun Ustaz. Itu betul. Dia pun sama juga. And dia belajar Pak Adramut ni. Betul. Okay. You save your punya cerita dulu. Pasal kita ada mid show promo. Okay, teruskan. Jadi bagi penonton-penonton yang sedang menonton live, bagi mereka yang ada soalan bagi Al-Fadhil Ustaz dan juga tetamu kita pada malam ini, Syed Madar, bolehlah muatkan soalan-soalan anda di laman Facebook chat kita dan insya-Allah kita akan ketengahkan soalan anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita ada produk promo sikit dan jadi insya-Allah kita kembali lagi selepas ini. Nampak ini straight edge. Dengan Sarawak is like very kata orang tu senang lah. Kita pun tak tahu macam mana how to do this kan. She actually bentangkan the steps. Kita quite satisfied lah. She's very bubbly. She can manage very well and she is very knowledgeable. So dia openkan kita punya eyes macam, so alhamdulillah, and we managed to find this place. Alhamdulillah, and we love it. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali lagi pada podcast Sahabat Bertanya. Aku dah nak start balik. Apa nak start balik, Wai? Nak start balik straight edge lah. Memang muka kan memang straight selalu. Aku sebenarnya sekarang buat techno. Tapi cakap pasal lagu, saya baru teringat. Lagu techno ni satu, dia ada cakap tau. Selalu dulu mesti ramai orang mesti nyanyi. Dia cakap kalau bahasa Melayu, Tuhan itu perempuan. God is macam mana Ustaz? Semua orang nyanyi dulu Ustaz. Macam mana Ustaz? Jatuh keluar Islam ke tak tu Ustaz? Waduh. Techno. Saya pun teringat lah Ustaz. Ni semua budak kental. Budak kental macam Ipul dia dengar. Tak ada. Tak nampak dari aku pakai baju apa tak? Jangan kena potong Sorry bosku. Khalid Sorry bosku. Okay, silakan Ustaz. Ni soalan pertama. Soalan pertama daripada penonton dan peminat kita. So techno terus orang ada lirik tu Ustaz. Dia cakap Tuhan tu perempuan. Jadi tu dah jelas lah. Kalau kita sebagai orang Islam, kita tahu sifat 20, kita semua belajar sifat 20. Tuhan tu tak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tu tak menyerupai makhluk. Jadi kalau misalnya kata lirik itu ataupun tulisan itu dah ada mengumpamakan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk dan sebagainya, jelas kita tahu tu perkara yang salah. Dan yang menyanyi ataupun yang mungkin yang menulis dan sebagainya, bila dia
dia sebagai first kali dia sebagai seorang Muslim contohnya, tapi yang menulis bukan orang Muslim kan. Saya harap bukan Ustaz. Jangan ada i'tiqad kat situ. Jangan ada kepercayaan bahawa Tuhan itu na'udzubillah min zalik itu perempuan ataupun lelaki ataupun bukan lelaki, bukan perempuan dan sebagainya. Mentashbihkan Tuhan dengan makhluk, mengumpamakan Tuhan itu seperti makhluk, itu perkara yang jelas-jelas salah. Dan dapat merosakkan akidah. Dengar tu pun kau jangan sembarang-sembarang. Tapi kalau boleh sekarang dah tak menyanyi lagi ya. Kau kenal akidah siapa tak? Apa dia? Kau kenal tak siapa akidah? Tahulah kita lah. Kau kenal dia siapa tak? Siapa je? Aku saja nak kelirukan dia. Maaf lagi kakak kau punya lelaki. Okey, kita ada soalan daripada penonton kita kan kepada Said Mada. Said Mada, what is your influence and experience side by side with Nirvana? What your experience that give you life? Siapa tanya soalan ni? Sebut nama dia. Nama dia Isyamuddin Zailani. Alamak, dia ni betul lah. Ini nak step pakar di Tanya di mana? Padahal dengar lagu Melayu. Dengar lagu Spoon. Okay, soalan dia, what is your experience that give you life to you today? Actually, to be honest with you, I met them for I think less than 1 hour lah. But actually, I learn a lot from them. When I think back sekarang, I learn a lot from them. The all three band members especially dengan Kurt Cobain. Kurt Cobain Pasal apa tak? Pasal bila orang masuk dalam tu studio, okay. orang macam orang biasa. Diorang tak ada tu macam rockstar punya attitude. Kira humble lah. Very humble. Diorang tak arrogant lah. Tak arrogant. And then macam, in fact, that time I was very shy lah. That tu baru I think about 18 ke berapa. So then Cobain nampak saw me was dengan diri pegang my kamera kan. Yeah. Okay, dia ambil my kamera, dia pas pada my friend Chris yang baru meninggal tu. Okay. And then after that Chris dia tarik, dia cakap come take picture. Wah. Tarik ambil gambar. Cakap oi wah. Rockstar macam itu To that and then macam even for Chris Novoselic, kita that time dulu kan ada friendship band kan. Yes. Kita tukar friendship band. Habis after that ambil gambar, dia tunjukkan friendship band, my friendship band, I action dengan dia. Wow. So none of them macam, even though they are rockstar, I mean people panggil dia rockstar, but they are very very humble. Pasal they came from that level lah. From the street. And dorang tak pernah macam, kalau macam if you get all this pop star ni semua, nak ada bodyguard, nak kena ada pakai ni, nak kena all this, nak kena pakai ni brand, nak kena pakai tu brand. Betul. Diorang macam, that's how they are. There's always a learning factor when you meet this kind of people. Macam it reflects back on us tau. Macam let's say for you yourself, you pun progress. You also progress in your music career, right? And then one day, when you reach to that level, so you look back to all these great people, macam it remind me for me to stay grounded, see. Right, betul tak? Because I mean macam macam when you look at them, they are big in the world lah. Macam everybody kenal dorang. And then for me, I have nothing. I pun mudah-mudahan Allah ingat I. But when I met them, I was like, wow. You know, macam kalau dorang macam yang besar, aku pun macam this abuk. Relax lah, tak payah lah. Jadi saya pun nak tanya juga kepada Fadil Mukarram Ustaz kan, mengenai sikit tentang pengalaman Said Mada dengan Nirvana ni. Mungkin kita pun boleh relate kepada kehidupan kita, lagi pada golongan asatiza dan murid, guru dan sebagainya. Bila seseorang tu sudah sampai pada tahap kemasyhuran yang sangat level paling top lah kira. Paling tinggi, dan semua mungkin jalan mana-mana orang kenal lah. Bangsa macam jalan dia dua tangan dah keluar kan, kiri kanan kasih cium tangan lagi ni kan. Keluar jalan je orang dah tahu. Jadi kemungkinan orang salah faham juga kan tentang aspek ini, that they should remain humble, dorang should ikut kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bersifat tawaduk kan, mana humble lah. Jadi apakah pandangan Ustaz daripada sudut ini? Pandangan saya pandangan saya tak kira dia bukan hanya pada asatiza dia ataupun para ulama, atau yang musician ke, pemain bola ke, siapa-siapa pun yang terkenal,
itu kita sebagai seorang Islam, kita harus jadikan Rasulullah sebagai tauladan. Sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Jadi bila kita, siapa pun diri kita, macam mana besar pembangkat kita dalam satu-satu bidang ke apa, musician ke apa dan sebagainya, tetap Rasulullah SAW itu contoh yang terbaik. Jadi macam mana Rasulullah SAW itu dia treat dia punya umat, sahabat-sahabat Nabi, kita seharusnya kita contohi. Jadi dia bukan hanya khusus pada golongan asatiza ataupun para ulama ataupun ahli ilmu dan sebagainya. Kita selagi kita yang di bawah ataupun kita dinamakan umat Nabi Muhammad SAW, itu kita jadikan Rasulullah sebagai contoh. Ustaz ada contoh-contoh cerita tak dari Rasulullah SAW yang menonjolkan sifat tawaduk beliau? Itu disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi itu. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang nama Zahir. Jadi dia ni tinggal bukan dekat dalam kota Madinah. Dia tinggal dekat luar kota Madinah. Dan dia ni dari segi fizikal dia ni agak kekurangan lah. Tak berapa cantik sangat. Okay, muka pun tak berapa handsome dan sebagainya. Macam saya rasa. Saya banyak kurang dia Ustaz. Dalam aku masya-Allah. Kat podcast kau cakap gini. Pegang luar dekat TikTok, kau cakap Kau masuk aku lah kat diri sendiri. Tadi baru cakap kalau aku jadi aktor. betul. Tidak lupa Lupa diri. Ustaz. Ni Ustaz dengan kau live ni dengan Itu kau. gurau aja Ustaz. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Jadi sahabat Nabi SAW ni Zahir. Jadi bila dia datang, dia selalu macam setiap bulan dia akan masuk kota Madinah, daripada luar, daripada kampung, dia masuk kota Madinah, dia akan berikan kepada Rasulullah SAW beberapa hadiah lah, yang berupa buah-buahan dan barang-barang yang lain. Jadi Rasulullah SAW ni bila nampak Zahir ni orang yang tak diindahkan oleh orang lain. Orang nampak kerana kekurangan fizik. Kemudian dia bukan datang daripada kota, dia daripada luar kota, Arab Badui dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW ikram je. Bila dia masuk ke dalam kota, Rasulullah kalau nampak, itu Rasulullah SAW akan bergurau dengan dia. Macam mana Rasulullah SAW bergurau? Rasulullah SAW akan letakkan tangannya yang mulia, itu ditutup matanya daripada belakang. Lalu Rasulullah SAW tanya, siapakah aku? Siapa yang buat? Jadi macam teka-teki macam gitulah. Itu antara gurauan Rasulullah SAW kepada orang yang tak dipandang, orang yang tak diambil berat oleh orang lain. Orang pun akan lihat siapa dia ni. Tapi Rasulullah SAW ambil berat. Rasulullah SAW sifat tawaduk, dan tidak ada orang yang lebih tawaduk daripada Rasulullah, lebih hamba daripada Rasulullah SAW. Jadi itu mungkin boleh jadikan contoh lah dalam kehidupan kita, siapa pun kita. Dengar tu. Masya-Allah. Nanti aku turun bawah kau. Kau jangan nampak perempuan di belakang kau. Aku dapat apik kat belakang, insya-Allah Ustaz. Saya dia Kau tak habis. bergurau, insya-Allah. Uncle, who am I? Tapi sekarang kalau kat Singapura dah kena siku dah Ustaz. Tak ada social distancing. Jangan main. Ingat pesan orang. Okay, sebelum kita masuk pada segmen kita yang seterusnya, saya nak ketengahkan satu isu ni, dan saya rasa dalam topik yang kita nak bahaskan pada malam ini, dan kita nak juga pandangan daripada Syed Mada tentang genre yang agak yang very controversial sikit, and which is genre the Nazi punk. Dan saya rasa benda ni ataupun the Nazi punya kefahaman dalam underground music sendiri. Jadi apakah kefahaman ini? Pasal kita nak tahu juga, what does this kefahaman ketengahkan, ataupun what do they preach? Actually daripada dulu memang tak ada Nazi tak ada kena-mena dalam underground Genre, music. okay. Tak ada kena-mena. Okay. But it's even for macam skinhead in Britain kan. Bila when that skinhead scene was growing, yang bawa that influence skinhead is actually the Jamaicans. The origins Yes. the originators. It's not the white ni. It's the Jamaicans. Baru Pakcik tahu. And the skinhead during that time, diorang cuma dengar ska, reggae, diorang tak diorang tak dengar macam all this Heavy stuff. out there. And the message, what do they preach back then? It's all about love, Peace about unity, about peace and all that. And they are working class people lah. Masya Allah. And the one who actually yang bawa this ideology is the National Front, politicians. Politik orang. And then they that's when they brainwash
all these youngsters about the power of the white power and all that, and the so-called importance of being white and all that lah. So that's when, of course during that time, when you have society kekurangan and all that, Yes. and then when they see all these foreigners start coming in, politicians pun start entam with all this. There's a propaganda That's when lah. it's a propaganda punya thing. Politician is always doing all this propaganda punya kerja. Apakah inti kandungan daripada mesej-mesej mereka? Adakah mereka menolak sebuah kefahaman ataupun do they like They definitely, I mean the original skinhead punya movement is all about ini, about unity Peace, and all that, about peace and even like for Roddy, who is the lead singer of The Oppressed, this thing cakap, if there's no Jamaican, there'll be no skinheads. And you know, even this dorangnya style pun is also follow Jamaicannya suara singkat and dorang ada line, you know, macam they look very sharp very neat lah. clean. Kalau you tengok macam some of the Nazi skinhead macam selekeh senang cakap. So all these Nazi skinhead ataupun this Nazi punya preachers, dorang ni are they very aggressive as in terms of dorang punya personality? Most of their lyric is all about supremacy in dorang punya colours But the funny thing is that macam now you can see there are actually Nazi skinhead in Malaysia also. Itu yang Worrying yang pelik Dah jadi terbalik lah kira. terbalik, Dah because- tak tahu ikut siapa betul, siapa salah. Because even during that time when I was with Stomping Ground, dulu ada Nazi punk. Okay. So actually I was quite shocked because when we performed then suddenly ada this Nazi punk with dorangnya Nazi patches and all that, and then start to seek help, and I was like, apa ni? Ada Dolph Hitler ingat nama dia orang. Aku pun dulu ikut-ikut je. Kawan je kat luar forum Nak ikut sangat pelihara misai Asia Tenggara. Keluar awal. Yang diorang pekik Sigi Saga tu apa benda tu. Aku pun ikut je tak Sangat segi Tanya. salah. That one is Tanya just, orang dia. that one is just macam Chana. it's like Chana, but it Chana. got nothing to do with Nazi, you know, all that. Got nothing to do with Nazi. I see. But macam I find pelik pasal first of all you are Melayu and then you are Muslim, Yes. and for us as Muslim, Rasulullah SAW been teaching Sallallahu us alaihi wasallam, insyaAllah. for more than 400 years ago that kita punya default is anti-racism. Betul. We are anti-racism, we are anti-prejudice. We are against human ini. We are against animal. We are pro animal rights. Animal rights, pro human we rights. Pro human rights. Betul. And kita bela wanita. Betul. Betul. Sekarang baru orang nak action feminist. You know. Kita dulu dah start. Betul. Betul. You know. Tapi LGBT jangan support You know, but to me, I find like it's strange. Yes, betul. Macam, I mean, tak masuk akal lah. macam tak masuk akal lah. So to me, that's in why terms of principle, knowledge is very important lah. If you don't have knowledge, Betul. you fall for anything like what Malcolm Ikut je X lah. cakap Malcolm X, Masya Allah. If you don't stand for anything, you fall for anything. If you don't stand for something, you fall for anything. Do you think that budak-budak yang dengar this genre, lagi-lagi macam the youngsters ataupun those from Malaysia and Singapore pun saya rasa mesti ada juga. Do you think that budak-budak yang mendengar this genre ataupun support this genre, Nazi genre ni, dorang ada complexity punya issues dalam diri mereka, identity punya issue? Do you think so? I think most of it is all about that's why it always comes down to knowledge. To me personally, it always comes down to knowledge. If you don't go out and study, if you don't read, if you don't gain knowledge, you will fall for anything. Tengok ni macam style lah, Nazi Ikut-ikut style je lah, lah. tampal je lah. Betul juga Tapi tak faham. Kita mesti nak kena pro Melayu, kita nak kena tapi but then aku Islam. Kita tak boleh. There's no tribalism in Islam. Yeah. We cannot. I mean, even Rasulullah SAW last speech, there's no Arab superior than non-Arab. Yes. There's no white superior than black. There's no black superior than white. Except for our good deeds. Correct. Masya Allah. And our piety. Itu je. Betul. So if you consider Rasulullah SAW is your Rasul and Allah, you believe in Allah, then
something wrong with you if you believe that Nazi is the way of life, is the correct way lah. Especially if you're Muslim. Wow. I mean, gila lah. I mean, that's a very strong point that you shared with us. Mana benda yang very beneficial lah daripada Syed Mada. Man, kita mesti ada principle. Betul. Kita seorang Islam ni, seorang Muslim, kita nak kena stand to our own ground. Principle values of our own religion. Kita tak boleh senang sway kiri kanan, sekejap punk, sekejap skinhead, sekejap ini, sekejap tu. Macam member aku pose sebelah kau pun. Sebab tu tadi macam dia mention apa? Ilmu betul. Yes, he mentioned knowledge. Yes, betul. Itu penting. Apakah pendapat Ustaz Al-Fadhil Mukarram Ustaz tentang apa yang dikongsikan oleh Syed Mada tadi? Nah, dia memang penting apa yang disebutkan tadi tentang ilmu lah. Tentang ilmu itu kalau saya lebih boleh khususkan ilmu agama lah. Jadi dengan adanya ilmu, seseorang itu akan terpandu. Dia akan tahu mana had yang boleh dilakukan ataupun had ini adalah batasan lah. Yang mana boleh ataupun yang mana tak boleh, mana yang boleh menurut syariat, mana yang tidak boleh menurut syariat. Taib. Jadi sebagai seorang Muslim yang kukuh ilmu dan sebagainya, sudah tentu kalau misalnya kata dia dengar perkara-perkara ataupun budaya-budaya ataupun khususnya yang datang daripada barat yang akan memberikan bahaya ataupun memberikan mudarat terhadap akidah dia itu sebagai seorang Muslim, itu seharusnya dia menjauhkan dirinya itu daripada perkara tersebut. Apatah lagi tadi disebutkan tentang sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW, yang mana dia itu adalah anti-racist dan sebagainya, ataupun dia melayani semua orang. Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membezakan antara warna kulit, orang yang kaya, orang yang miskin dan sebagainya. Baik. Jadi daripada contoh tauladan Sayyidina Rasulullah SAW itu, dan itu juga adalah ilmu. Seorang itu perlu ada ilmu. Sebab tu ilmu ini adalah satu perkara yang penting. Dan agama kita ataupun agama Islam ini sangat menitik beratkan ilmu. Sehingga kan ayat yang pertama yang diturunkan itu adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu menunjukkan bahawa agama ini sangat mementingkan ilmu. Wabil khusus ilmu agama. Bila seseorang itu dia mempunyai ilmu, dia akan terhindar daripada perkara-perkara yang menyesatkan. Hatta dalam segi pakaian, contohnya pakaian dia tampal sini tampal sana. Dulu mungkin kita boleh lihat tahun mungkin 2000-an lah, kalau kita pergi ke Peninsula dan sebagainya, kita akan nampak skinhead dan sebagainya, ataupun punk dan sebagainya, yang mana perempuannya itu lagi menonjol. Yang wanita kadang kita tengok pun dalam keadaan sedih jugalah. Tapi dia juga seorang Muslim. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia hidayah, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi apa yang disebutkan itu penting, ilmu. Dan untuk mengukuhkan ilmu yang ada itu perlu kepada amal. Masya-Allah. Jadi perlu kepada amal. Jadi amal ini yang boleh meningkatkan keimanan seseorang itu. Jadi bila amal dia beramal, dia ada ilmu dia beramal, meningkatkan lagi iman dia, akan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan itu yang disebutkan takwa tadi. Takwa itu akan menghindarkan seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang akan menjadikan dia itu orang yang kesal ataupun orang yang menyesal nanti pada hari akhirat. Masya Allah. Perkongsian yang sangat baik. Saya rasa apa yang diketengahkan dari Al-Fadhil Mukarram Ustaz juga sangat bermanfaat, dan juga pada tetamu kita Syed Mada, with his vast experience from his knowledge on the knowledge and experience in music itself, and dan the scene mana latar belakang, latar bahasa Melayu mana latar belakang bagi tiap-tiap genre ini. And like just now he mentioned, knowledge is very important. Jadi alhamdulillah, and insyaAllah kita akan kembali lagi jadi pada topik ini. Tapi sebelum itu kita akan masuk pada segmen kita, dan segmen Kalam Hikmah. Qala ba'du salihin, mujalasatul jahili maradul aql, wa mujalasatu arbabil jahalah
nuzulun 'anil 'ula was-safalah wakhtar mujalasata man yanfa'uka lafzuhu wa yuzayyinuka lahzuhu. Berkatanya kaum salihin, duduk serta dengan orang jahil merupakan penyebab penyakit akal. Duduk serta dengan orang-orang yang mempunyai kejahilan merupakan kemerosotan dari tahta kemuliaan dan sebuah bentuk kejahilan. Oleh sebab itu, pilihlah teman duduk yang ucapannya memberi manfaat bagimu dan pandangannya dapat menghiasi hatimu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi sebuah kalam hikmah. Memang tiap-tiap minggu kita ketengahkan kalam hikmah sebagai satu segmen untuk kita mendapat manfaat dan mempelajari daripada kata-kata kaum solihin daripada ini semua adalah kalam-kalam ulama, bukan kita buat sendiri. Ini semua adalah kalam-kalam daripada ulama, dari aulia, dan ada juga kita ketengahkan pada minggu-minggu yang lepas kalam-kalam daripada sahabat, nasihat-nasihat mereka. Jadi kita mohon kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz untuk mensyarahkan sikit tentang kalam hikmah minggu ini. Saya teringat daripada kata-kata seorang alim juga. Itu antara sebab seseorang itu dapat membersihkan hati ataupun menjadikan hatinya itu hati yang suci, tidak ada hasad, tidak ada ujub, tidak ada kibir, adalah duduk dengan orang-orang yang baik. Mujalasatus salihin. Jadi mungkin kita boleh relatekan ataupun kita boleh kaitkan dengan kalam yang tadi dikongsikan. Itu bila kita duduk dengan orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang jahil, tidak cerdik dan sebagainya, ataupun orang-orang yang sesat, ataupun orang-orang yang salah faham dalam bidang-bidang ilmu ataupun dalam satu-satu perkara, maka dia juga akan menjadikan diri kita juga orangnya, kita juga seperti dia. Kita akan mengikuti dia dalam kejahilannya, dalam kesesatannya, dalam tersasarnya itu dalam daripada jalan yang benar. Begitu sebaliknya, kalau kita bercampur dengan orang yang benar, orang yang kukuh ilmunya, orang yang benar, orang yang tidak tersasar daripada jalan yang lurus dan sebagainya, kita akan termasuk daripada dia. Kita akan, bahkan nanti pada hari akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mana kita duduk. Contohnya kalau kita duduk dengan orang-orang soleh, kita ambil manfaat daripadanya. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan orang-orang yang berilmu. Dan bila saya sebut duduk dengan orang-orang berilmu, ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu, contohnya kita duduk hari ini, kita daripada latar belakang yang berbeza. Betul. Baik. Kita daripada latar belakang yang berbeza, tapi kita boleh duduk dan kita bincang, cakap pasal Rasulullah pada hari ini. Masya Allah. Asalnya topiknya mungkin pasal underground music, nazipang dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah teralih kepada berkat bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Rabiul Awal ni teralih kepada Rasulullah SAW. Jadi duduk dengan orang-orang soleh. Bila kita kata orang-orang soleh ni, dia bukan hanya dari segi pakaiannya, bersongkok atau pakaian jubah dan sebagainya. Tidak. Orang soleh itu apa? Orang soleh itu orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak hamba-hamba Allah. Masya Allah. Dia adalah orang soleh. Jadi bila kita duduk, kita mendapatkan manfaat seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Itu kita campur dengan penjual minyak wangi, kita juga akan dapat wangi. Wangi, baju kita juga akan wangi. Walaupun kita tidak wangi. Sebab tu ada kata salah satu daripada kata-kata para ulama tu, macam mana pun keadaan diri kamu, tapi bila kamu itu bersama dengan orang-orang yang baik, kamu akan terpandu melakukan kebaikan. Masya Allah. Walaupun kamu pada asal niat kamu tu tak ada niat untuk melakukan kebaikan, tapi dengan berkat itu majalis ataupun tempat orang-orang soleh, majlis itu dipenuhi orang-orang soleh, maka terpandu kamu untuk menjadi orang yang baik. InsyaAllah. Masya Allah. Jadi kita pun nak tanya juga pada Syed Mada sendiri kan. Your own experience, because this kalam hikmah ada kaitan with life itself. Pasal tadi Ustaz mengatakan pilihlah orang yang kita duduk ni orang-orang yang baik. I mean, you yourself in the music industry, in your life itself, with your vast experience, you have met all kinds of people, berjenis-jenis manusia yang you dah come and interact with. And do you think that this is important for you to be with someone that
that able to guide you to the correct path. Of course, it always it's always best to sit duduk dengan ulama, scholars with Habib and all that. Pasal even though I go to gigs, I perform but then dulu time COVID tak ada gini boleh Jumaat pergi Masjid Balwi, Yes. and I mean it's always macam tak payah pergi terapi just pergi majlis tu dah terapi for me personally. Yes. But for you yourself, do you have friends back then macam menggalak you yourself untuk buat kebaikan within the scene? I'm talking about macam friends from within the scene, macam mendorong kita buat kebaikan, even bukan pasal benda agama, tapi mendorong kita buat kebaikan untuk dan menjauhkan kita daripada keburukan. Ada. I mean first of all, actually band macam for example like all this straight edge band, hardcore band, and then there's even macam punk band yang who actually straight edge juga. And actually that's how I start. Macam by baca dengan lirik. And then after that, during that time pun macam one of my good friend Khalid Ajmain, and he's also one of the earlier part where he said jangan ikut aku lah pergi majlis. Wah, okay lah, majlis apa ni? And that's where I get to know because during my father passed away when I was a baby, so it's different when you have a father figure yang guide you daripada kecil sampai ni. So I grew up without father. Yes. And I figured out my way on my own. My mother is a very strong woman. Yeah, mashallah. She raised us. But I was on the street, and go through all this journey in my life. But then, alhamdulillah, I mean, I met the right people, the right friends and all that. And even Khalid Ajman, he was from the hardcore scene juga. But in the end, he invited me to a lot of majlis, and that's when I start to know my roots and all that. And then that's where I slowly, you find your path back. Do you think now macam you dah not say what lah, macam you have enlightened yourself with all this kind of blessing from Allah, Do you think that you are also responsible right now to also go out there and preach to the youngsters or preach to those who are still in the scene? I mean to use the word preach is too heavy. Maybe share lah. Maybe berkongsi lah. Nanti kena soal. maybe berkongsi kebaikan lah. Pasal I mean seram nak claim semua takut. Betul. Kalau claim macam write that song boleh lah. Tapi kalau macam nak claim all that seram. I mean that's the reason why I ask you this question, because now when you have reached to this level, then a lot of most of it is from the music. Like for example, like when I was with Bushman, the lyrics of the song that I wrote is all about anti-war, about unification, about love, about peace, and all that. So who knows? I mean, if maybe one of the listener yang dengar, Allah is the one who give the hidayah to them. So maybe for one song, diorang check the next song. And after that they go further, and then they go further. They go deeper to your song, and then after that, that's when then they go to class. Ini lagu actually is ada unsur agama. Ada unsur agama. And actually, I mean, this is what macam I always tell my friend. I mean, I'm not trying to claim anything because I was lost also before. I was lost, but alhamdulillah, I mean, Allah guide me. Even though I still love hardcore punk, metal music, I still love. But then I'm a Muslim. Betul. That's your identity. See, at the end of the day, I won't die as a punk. I won't die as a reggae, as a skinhead or nothing. I will still, as long as I believe in my deen, I believe in Allah, I believe in Rasulullah SAW, then I hope to die as a Muslim, as a believer. Ameen. But I mean, I still listen to all these genre of music. But that does I make sure that the one that is the positive one, the good one,
I will keep in my heart. Macam the rest, I love what they play. I admire how they play. But The message is not for you lah. yeah, but I mean, I still respect jam music lah. their music, what they stand for and all that, because I believe macam yalah, manusia, I mean even Allah kasih semua dia punya creation hak, Betul. kan? Semua ada rights, Yes. semua ada rights sendiri. Up to you kau nak jadi pokok ke, kau nak jadi semut ke, dengan pasal. End of the day kau jumpa aku, kau jawab je. Yes. Itu je. I think there's a lot of learning factor dalam episod kali ni. That's why I was telling I had this small, not argument, a small talk with my Caucasian friend. Okay. Because that time they say, hey, you know, Muslim got no freedom. I say, what do you mean by no freedom? We have freedom. Say, what we see all very oppressed. What do you mean? We're not oppressed. We have freedom. There's no angel going to come down from the sky and say, tell me, hey, you better stop what you're going to do. You're going to hell. You want to see or not? No. You want to do, you do lah. Allah let us do whatever we want to do. But There's consequences. there's consequences lah. He already tell you, don't do this, don't do this, don't do this. If you do, end of the day, kau jawab. Itu je lah. Tapi kalau orang cakap kubur aku jawab sendiri pun, mati je apa pikulkan ni sekarang buat salah dia. Jadi dengan nasihat-nasihat abang sikit Dengan nasihat abang Said Madar. So end of the day, you know, you have to choose which is right, which is wrong. I mean, kita belajar daripada kecil sampai besar, sampai kita mati pun. Yes. It's our path of learning part dunia ni. Allah cipta ni dunia is actually macam sekolah. Yes. Kan? Kita pergi sekolah, kita belajar, end of the day whether kita pass atau kita fail. Kan? And along the way pun kita belajar pun kita ada mak bapak kita cakap jangan bikin ni, kau bikin ni nanti kau salah, nanti kau sakit. So it's the same thing macam Tuhan lah. Tuhan cakap jangan bikin. Kau makan, kau bikin ni nanti kau sakit kau ni. It's all about love. Yes. And actually dulu even for me, like I was confused during all that time. Pasal macam some band the lyric is like wow, power sih macam it really about life and all that. So when I discovered about my deen, I was like, Rasulullah ajar more than 1400 years ago. This one baru je. baru je. So I rather go back to 1400 years ago. Yes. Pasal tu kira dah original ke? Yes, betul. Itu kira original je. Original apa macam. So that's why I tell my friends cakap, kalau celebrity wow, apa cakap pasal human rights, pasal animal rights, semua betul ke tak ni celebrity. Bagus so dia ni cakap pasal animal rights. Rasulullah SAW cakap like more than 1400 years ago. Betul. Pasal nak cakap dia lagi bagus. Betul. Definitely, betul. I mean even sama macam macam apa Animal rights pun about women's right. Women's right, okay. I told my friend, women have rights in Islam. Betul. And was taught more than 1400 years ago. We as a Muslim, we should not be surprised. Yes, betul. I mean, the first university was built by women. MashaAllah. Yes. During the dark age time now, women have been oppressed. Yes. So you see the dynamic not? So you know, if we realize daripada perkongsian daripada Said Madar dan juga Al-Fadhil Mukarram Ustaz pada malam ini, Islam adalah sebuah agama yang mengandungi jawapan bagi segala-galanya. Mana Islam have the answer for everything. Right? Am I right to say that? So it's something that I think is very inspirational. Lagi-lagi pada malam ini, talking about a topic where a lot of people out there can relate. Saya rasa kita tak berbual tentang hukum-hukum agama yang sangat mendalam. We are discussing about a topic that everyone can relate in their daily life, which is music, perkara yang they stand for, what do they preach for, and saya rasa ni perkara-perkara yang very important lagi pada zaman sekarang ini. Jadi untuk sebagai khulasa sebelum kita mengakhirkan kita punya podcast,
Saya ada poin-poin yang saya mencatat tadi. Kau tunjuk kau punya skill pula nari. Tak ada bukan. Hai. So macam take away lah, take Dah start away. tulis-tulis sekarang. Take away kan, take away bagi pendengar dan juga penonton. Aku dah kena bawa iPad lagi ni. Dah start tulis-tulis dah. Takkan kita nak duduk diam je Wan. Kasih dia can. Okay, jadi podcast pada kali ini kita membahaskan tentang underground music definitely, dan juga penampilan dalam underground music ni pada originalnya membawa kepada kebaikan. Dan juga Ustaz Abdul Hafiz membahaskan tentang selagi mana lagu-lagu ini tidak ada ataupun selagi mana genre-genre ini tidak ada berunsur kepada maksiat ataupun apa-apa, maka perkaranya itu diharuskan saja kan. Jadi dia tidak membawa kepada penyelewengan. Jadi itu perkara yang paling penting untuk kita pegang. Dan juga bagi ada banyak benda nak cakap ni. Okey, tadi kita punya tetamu Said Mada mengatakan knowledge is the key. Knowledge is the key. Ilmu ataupun knowledge is the key. For those who are listening and receiving all this genre, you guys must have knowledge. Tak boleh dengar buta-buta. Kan? Dengar sana kamera. Sorry, aku tengok sana pula kamera. Okay, dengarlah nasihat daripada orang yang telah melalui pengalamannya. Jadi dan juga dibahaskan juga dalam podcast ini daripada tetamu kita dan juga Al-Fadhil Mukarram Ustaz, Islam promote anti-racism dan juga anti-prejudice. Ini perkara-perkara yang tidak kita anjurkan untuk become a person that have racial punya remarks dan sebagainya. Maka jagalah akhlak anda, jagalah pendirian anda. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang pertama sekali Al-Fadhil Mukarram Ustaz untuk memberikan perkongsian dalam agama dan nasihat-nasihat anda. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan juga ribuan terima kasih kepada tetamu kita kan, iaitu Said Mada. Saya rasa macam sesi ni macam belum lagi cukup, tapi insya-Allah tapi tetap kita nak kena end the session because of waktu tak mengizinkan. And thank you so much Said Mada for coming down and impart your wisdom. Terima kasih. Dulu boleh tambah sikit je apa? Boleh sila Ustaz, sila. Dulu dengan nama Stomping Ground kan. Takkan tutup penutup dia macam gitu. Sekarang orang Stomping Ground dekat tepi kita. Ustaz nak autograf nanti saya saikan je. Actually apa tadi ada peminat yang minta ni duet minta Said Mada untuk nyanyikan lagu. Tak ada. Apa dia? Boleh dengar tau. Orang tu kalau seorang penyanyi kan, Betul. dia berbual pun macam sedap. Yes. Suara dia Dengar macam terpegun juga. Tapi saya lebih idolakan Nabi Muhammad Masya Allah. Tapi ingat suara tu pun anugerah Tuhan. Betul. Untuk dikongsi. Betul. Faham kan? Sedap dengar ni. Kau buat lirik betul-betul jangan ni nari dah. Suara pun sewa bukan. Masya Allah. Humble. Nasihat dia ni kadang-kadang buat lirik tak betul bang. Tak ada. Kau tahu tak antara penulis lirik yang paling aku kagum siapa? Siapa? Teka lah lu. Lolo. Slang lah tadi. Lolo. Salah. Imam Al-Haddad. Masya Allah. Kau nari kau kasih aku cukup juga. Kau buka lirik dia tu, kau baca terjemahan dia memang Masya Allah. Masya Allah. Kau nak score point dengan Ustaz Aijat? Tak betul. Ini cakap daripada hati. Kasih dia. Alhamdulillah. Dia tak nampak aku nari jadi siapa insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah sampai pada penghujung kita punya podcast. Terima kasih bagi penonton dan juga pendengar yang sudi menonton Sahabat Bertanya daripada awal sehinggalah pada penghujung episod ini. InsyaAllah kita ada product talk selepas ini. Yes. Yang membahaskan tentang successful property journey daripada seorang ejen ini. Dan itu lagi-lagi kita punya sponsor, iaitu Salwadin. Dan bagi mereka yang ingin mendengarkan product talk, jangan ke mana-mana. Kita ada product talk selepas ini. Yes. Dan insyaAllah kita akan ketemu lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah. iaitu podcast Sahabat Bertanya. Jangan lupa like and share. Ni dah habis pun like lagi guys. Share Yeah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. See you guys.
Welcome everyone, selamat datang kepada Product Talk and Property dari Hero Homes, dan shout out to our official sponsor Salwadin, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737 dan bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram Wawa_Din, dan bersama kami di studio adalah Salwadin dan Effie. Welcome guys. Right, terima kasih. Ada feeling dia bermood tak? Ada. Oh. Baik lagu. We have to start on the good note lah. Betul tak? Takkan nak. Yes. Energetic vibe, eh? Interesting. Talking about energetic vibe and positive punya approach, I think today's topic is about successful property journey. I think more related to you yourself as Salwadin. Betul. I think maybe the viewers and the listeners out there, dorang nak tahu juga your journey in gaining success in property itself. Yeah. Yeah. So maybe you can enlighten us on the topic itself. Okay. I myself actually tak jangka pun that I will go through that journey. And nanti orang tanya, alamak, property journey is just normal property journey. Yeah. But to me, right, it is something yang help me out from keluarkan I daripada masalah. So property does help me solve my problems as well. And it's how the journey is lah, macam mana you jalan, you lalui journey tu kan. So my first property was actually, biasalah orang yang baru kahwin, semua akan beli HDB BTO. Because nak rumah baru, then lesser renovation. Tak payah nak renovate banyak. So first property was a HDB BTO dekat Sembawang. Oh, okay. Dekat Sembawang, that was in 2007. So lepas tu from there, dah tinggal about 6-7 years. Then my parents shifted daripada Sembawang pergi Jurong. Oh, jauh Then sih. yeah, even though it was only the two of us, pergi Jurong kan macam jauh lah, but nak dekat dengan parents, so tak apalah, try lah. Try pergi Jurong. We look for houses. Kita cari rumah. Back then I had a property agent who was doing this for me lah. So alhamdulillah we managed to sell the house at 360,000. Last time you were not an agent ke? Belum? No, when I sold my house, saya belum lagi jadi agent. Alright. Oh. So the journey to Belum- being an belum agent, start lagi, belum start it lagi. started bila I jual rumah tu. Okay, Lepas okay, saya jual interesting. rumah tu, then it started. So bila jual rumah tu, BTO, I bought it at 160. So I sold it at 360. Wow. Yeah, so lepas tu nak cari, walaupun dua orang kan nak cari rumah besar lah, because planning kan, even like now we plan. So pergi Jurong, we were looking for 5 room or even an EA, tapi back then it was about 500 plus. Half a million for a 5 room or EA in Jurong. Which year was this? That was about 2012. Almost the peak lah. Lagi setahun HDB prices were gonna hit dia punya peak lah, Yes. historic high. Okay. Yeah. There's a difference Yeah, there's a difference. Yeah, when you buy, macam sekarang, I mean, if you want to buy a HDB flat, we are kira macam it's one of the highest prices ever lah you will be buying. Yeah. Correct. So it's like 2013. If you buy, it's very difficult for you to sell at a profit after 2013. Oh. Yeah. Yeah, like if you buy now, it's challenging lah. Yeah, that's true. Yeah. So back in I think about 2012 I sold off. Lepas tu I beli. So my agent back then kan, kita dah cari rumah 5 bilik ni, rumah EA was at 500 over thousand. So kita cakap, Wawa, why don't you buy a condo? So back then macam baru 30 plus. You as an agent, I mean, I was like, my agent ni betul, I baru 30 plus. And back then it wasn't normal for a Malay community untuk Melayu ni beli condo. Were you working in a bank that time? Yeah, I was working in a bank. So, I was like, beli condo, nanti tak mampu monthly installment macam mana, nak kena top up cash and all. Banyak kerisauan kat situ Yes, banyak. Memang banyak. Bila dia cakap agent ni betul. Macam, is he just trying to get commission from me? Because saya belum jadi agent lagi. Yeah, you haven't know the trade yet. Kan? So tak tahu kan macam, dia ni nak commission je. Because like condo, big size. Sekali bila dia, back then, he was showing me condos dekat Yishun. Oh. And it was, Why Yishun? Why Yishun?
I guess the price was good back then for Yishun Estate. I think dulu kan Yishun tak popular sangat lah. Tak macam sekarang. Dulu rumah-rumah dekat Yishun, people tak. Notorious lah dulu Yishun. Yeah. Why Yishun is not popular back then? Maybe because of I guess blacklisted ke apa lah. infrastructure Maybe that have a lah, I scar think. in the... If you go to social media, kalau Yeah. ada kucing mati, almost semua kat Yishun. So I guess It wasn't popular lah. it wasn't popular lah. Yeah. But I think Yishun is there's two sides of Yishun. Yeah. One is you know the MRT side yang nasi lemak punya side 700 lebih. Okay. You know it's divided by the MRT track. So that is you know it's the properties are Yeah, lesser in correct, price. correct. But on the other side macam North Point punya side, those are more higher price lah. Yeah. So it's like split into two actually I Yishun. see. Oh, okay. Yeah. So bila the good thing dia buat, like what we are doing now, he lay out all the options. Kalau beli HDB macam gini, kalau you beli condo, and that condo was only 600 plus, 680. That was a 3-bedroom condo dekat Yishun Emerald. Wow. 600 plus for 2012 or 2011. Yeah. Is it expensive for a condo? It was the market price. It was the Market market price, price. eh? Like now, if you tell me condo 600 plus dah. 1.2 million is cheap because what looks sekarang nampak macam mahal. Yes. In the next few years nampak murah. Oh. Yeah. So because always people like to compare with the past lah kan. Nanti dia cakap condo lama dulu condo 600,000 tapi tahun berapa je? Yalah. Yeah. Dulu nasi lemak 50 sen. Exactly lah. Exactly. Sekarang $6 to Yeah. $3, right? In fact, most of our clients lah, most of kita punya customer, gaji pun semua dah double digit. Correct. Yeah, it's not uncommon to see macam orang gaji 12,000 satu orang, then It's common combined now, income $15,000-$16,000. Because this is just the times kita living in lah, inflation and all that lah. So everything naturally will increase in price. Correct. Yeah, tak payah nak harapkan harga rumah naik pun. It's just inflation. Wow. Yeah. Wow. So you're going back to your purchase of the condo itself. So what do you experience from that? Okay, first thing I found out that tak payah pun nak top up cash. You only need the bank 5% bank deposit. Okay. Yeah. Other than that, right, tak payah nak bulan-bulan, tak payah nak pening kepala top up cash because banyak orang dulu bila I fikir nak beli condo ni tak boleh pakai CPF. Okay. Semua nak kena pakai cash sendiri. Yeah. Even until now, we realize some clients tanya, kalau beli condo pakai bank loan boleh tak? Masih boleh pakai tak CPF ordinary account? Is it because they don't know ke ataupun dorang are clueless when approached on this part lah? I think it's really macam dengar Yeah. kawan cakap kawan. Skeptical lah. It's like skepticism lah ni. One of the problems is usually taking advice from people yang tak pernah buat. Yeah, correct. Wah, tu bahaya sih. Bahaya. But unfortunately, that is what it is lah. Yeah, The other time, did I share with you? In Singapore, kalau you nak beli landed property, tak payah top up cash pun ada actually. Oh, wow. Yeah. Loyang Villas lah. Oh yes. Actually, it not just boils on experience, also boils on how the knowledge is being portrayed to you. Correct. Right. Yeah, betul. I mean, agents have the responsibility untuk share the the knowledge. appropriate knowledge to buyer. You're right. 100%. Correct. Yeah. So even then, like macam bila kita nak bayar lump sum pun, it's all CPF. Oh. And the good thing is the agent put aside a certain amount of I punya CPF tu. Jadi tak dump semua kat dalam into the lump sum payment, tapi he spread over. So for the next 7 or 8 years, I don't have to top up cash untuk monthly installment. Oh, that lifted a lot of your worries, eh? A lot. Banyak sangat. So I was like, betul lah macam gini. Because that time kan macam baru 30 plus, semua tak tahu kan. Semua, alhamdulillah, like, dapat agent yang responsible lah. Agent yang responsible. So, they lay out everything for me. So, then kita cakap, might as well. I mean, if it's just like 100 over 1,000 more, Yeah. lebih baik beli condo tu kan daripada beli HDB. But the best part of it wasn't buying the condo. It was selling the condo in my times of need. Oh, Masya Allah. Ya, macam ya Allah, macam Allah tu dah aturkan so when I really really need that money kan. And when I sold off my condo for 900,000, 890 to 900,000. Yeah. So I get that money to actually solve my problems. Wow. Okay.
before selling your condo, let's go back to the time when you purchase a condo. What is the factor that make you decide to go ahead with the plan? Because definitely a lot of people have a lot of skepticism kan. banyak. Aku lebih prefer HDB lah. Dah biasa dengan HDB, mak bapak aku pun beli HDB, pakcik-makcik semua dah beli HDB. So why aku nak kena indulge in hutang and so on Betul. So a lot of skepticism there. Betul. Tapi apa yang mendorong Salwadin untuk membeli tu property, tu private property? Okay, first is the price lah. The comparison kan between HDB and private. Tapi bila I was looking at capital appreciation, correct? Berapa kalau kita beli HDB, how much can it appreciate? Kalau you beli that time in 500k, was it? The 5 Yeah. room flat? Yeah. That was already at the peak Yeah. Sekarang 5 bilik pun around 500k. Dah dekat berapa tahun? Yeah. 12-13 tahun. Correct. So HDB punya harga bottom line takkan naik lah. I see. And Salwa was saying that ini 500,000 ni semua properties in Jurong kan that time. Yeah, correct. Can you imagine? I mean, I'm not saying anything, but it's just that in terms of, if you're buying a Jurong property at 500k, that means in the east it was like 600k. In the north maybe around 500k juga. And nowadays it's the same price. So that means there's no appreciation. Yeah, if I buy my HDB kan, I don't see, even when I sold off, right? Bila kita buat research, I would be even losing money kalau I beli HDB tu. Yep. Okay. Yeah. So bila I beli condo ni, and then even management fees, kita punya clients banyak worry about management fees. Sebab diorang cakap bulan-bulan nak bayar, diorang ingat like 1,000 lebih. 1,000 lebih tu is actually untuk 3 bulan. 3 bulan. Bukan 1 bulan. Okay, I see. So management fees untuk 3 bulan. But management fees, it consists a lot of facilities punya. Car park. Yalah, I mean a lot of Facilities, everything lah. Everything kan. Because nowadays town council like dah berapa? $90? Is it 90? Shelter car Conservancy, park yeah. 110. Oh yeah, correct. So it's $200. And then $200, and what do you get? Tapi kalau ada 2 kereta, Ada 2 kereta. Exactly lah. ada orang kan, ada 2 kereta, husband drive, wife atau motor. But the point is, you get nothing. Yeah. There's nothing. You don't get anything except for the car park lah. Ini ada pool, Yeah, ada gym, barbecue pit, gym and then facilities, security. yeah. Sekarang kan orang banyak beli Shopee punya barang. Yeah. So, And then of course, when people say macam condo tak ada space and all that, right? Actually, it's not true. It's just that they don't know where to look for. But of course, lagi satu is if you're living in a HDB, you nak ada events pun, you nak kena pergi book an event hall somewhere, Okay. right? But for condos, I think that's not a problem lah anyway. Yeah. Nice. So we already understand and Salwadin punya motivation in terms of buying the condo, the correct property. Yes, correct. It's not just about buta-buta pergi je atau buta-buta beli, tapi with Buta-buta nak status, I tinggal condo. But I think you It's calculate your really not. risk or you calculate your situation in the most appropriate manner lah. Correct, Betul tak? correct. So now kita nak fahamkan dia punya winning factor dia. Dia punya successful rate or successful story that you achieve from this property itself. Apa you dapat lah? What do you get? Okay. I see. My first property, I made money. Yeah, it was about 100,000. My condo property, I also made money, which really helped me in my life lah. Actually, in my life. So and then after that, now I own a 5-room, flip it up. Wow. So at 30 plus, I own a condo. U-turn strategy. Yeah, U-turn strategy. U-turn I U-turn a strategy. bit too early, but I still can like still nanti bila dah anak dah besar dah dah 60s. But nothing is too late lah. Nothing is If too late lah. you calculate it appropriately, nothing is too late lah. Correct. Betul tak? Correct. And nothing is too early because when I upgraded to my condo, I was only in my 30s. And then orang selalu ingat 30s masih boleh ke, Yeah. Yeah, we got many clients yang ada like 29 years old, 28 years old, yang because diorang kahwin muda, like they got their BTO when they were like 20 23 plus and all that kan. Yeah, so usually when we present the punya options, I think 80% will want to go to a private property. Wow. 80, it's easy to convince. No need to convince. It's just let the numbers do the talking lah. True. Wow. So that is a winning factor there. Correct. Yeah, And it's buying the correct property. Imagine kalau I beli my HDB, Yeah.
I think I won't be able to solve my problem. Yeah, I true. don't know where we're staying now. Maybe I will still have loans for my house even now. Correct. I think talking about hutang, and ini adalah perkara yang sangat merisaukan daripada masyarakat kita. Right, Correct. we talk about HDB loan masih belum habis, all this kind of rumah belum habis bayar dan sebagainya. Correct. So having the right strategy and advice and relating back to your story, Salwadin, I think it enlightens kita punya viewers and listeners out there to know there is an approach, right, Correct. to achieve that kind of financial stability. Betul. Betul tak? Betul, correct. It's just about putting funds and allocating the funds appropriately lah. You taruh mana, you know. You're right. Correct. And the fact that you tak payah pay cash, right? So Yeah. technically tak ada hutang lah. Yeah, Kan? correct. And technically tak ada rugi lah. Tak ada rugi lah. Tak ada You know, why That's the not? Why best not? part kan? Yeah, why Ah. not? Ada still you got your cash flow. Yeah, So true. It wouldn't make. I mean, it's logical lah what you did lah. Yeah. Yeah. But just to add on, I think something you said pasal kita ni dibesarkan kat HDB, so kita nak beli private ni macam maybe Salwa you shared with me before. You said dulu pernah cakap that maybe orang Melayu ni tak rasa worthy. Kita tak rasa Own a property, worthy own a condo to lah. own a condo. Really? Kita yeah, true. That's so true because bila Yeah. orang tanya even now bila orang tanya dulu where you stay, oh block 28. I think I Yishun block 28. Orang tanya, so orang cakap 28 di mana ada block 28 ni dekat Yishun. So I'm like, oh actually segan tau nak bilang even until now. Yeah. So Yeah. why should kalau you ask another race me where you stay? I stay in Wherever lah, Bayfront ke whatever lah. The Vale. so Doesn't matter. Yeah, pasal pada dia orang maybe normal apa? yeah, it's normal. Pada orang see my level. Yeah, but again is the mindset. The problem is orang kita gaji makin besar tapi mindset kita makin sama. Yeah, I So, think I don't know where macam we are. takut, macam Yeah, segan, Yeah. I think to be able to excel and to be able to do well in property actually, Yeah. it's about daring beranikan diri untuk I'm not saying because kita bukan suruh klien masuk beli buta-buta Yeah, betul. and then lepas tu biarkan diorang dengan hutang yang tak boleh terbayar. Yeah. No, kita really akan buat calculation, very minute calculation, very detailed. So at least diorang rasa confident tau. Betul. Even I'm as a consumer when you lay out all the facts in front of me, definitely I feel confident to commit to a certain approach. Correct. Pasal kadang-kadang orang worry yang apa habis kalau dah lepas 6 tahun ni 7 tahun saya dah tak nak kena top up cash. Macam mana ni? So again the role of a good property agent lah is to show them okay ni 6 tahun but actually kita boleh extend sampai 12 tahun. There is a way. If you know how to partial cash, so your CPF will last you longer. Correct. Pasal orang suka cakap macam tapi kalau saya dah tak kerja lagi macam mana? Okay, berapa lama awak tak kerja? Maybe setahun. Awak setahun tak nak kerja? Ayo rumah sekarang macam mana nak bayar? People will just come up with so many Excuses Negatifnya comments lah. Habis kalau saya anything happen to me, then how? The rumah tu masih hutang. Ada insurance apa? Macam home protection scheme. Correct. So it covers everything actually. So it's like a Swiss Army knife. Dia ada insurance component, dia ada savings component, dia ada profitable component. You can enjoy your life, you can thrive. Right? Yeah, Why that's do we want to punish ourselves? Yeah. In a way lah. Yeah. I think kita banyak worry lah. Yeah, banyak Kita worry. Betul. We have to, Yeah, worry. to not worry. I think kesimpulan dia dari apa kita punya talk hari ni, and I think masyarakat Melayu kita as a whole terlampau banyak risau lah. Betul. Risau, and I think their worry is just based from other people talking, like macam Effie tadi mengatakan, and someone else advice, but they themselves tak pernah beli private property. I think to summarize, I think it's best you all talk to an agent ke kan, ataupun sit down with them and lay out what is your worry with them. So at least diorang they have the chance to apa you punya explain. concern. Yes. Apa you punya concern. Jangan diam. Jadi kalau bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, right, jangan lupa hubungilah Salwadin di talian 92700737 dan bolehlah lungsuri
kepada Facebook beliau Salwadin Shiro Homes dan juga di Instagram Wawa_Din. Jadi terima kasih untuk Product Talk hari ini. InsyaAllah kita ketemu lagi di episod yang seterusnya. See you guys. Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertemu.